وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم استغفروا الله العظيم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا معاشر المسلمين رحمكم الله. Tema air sesungguhnya tema yang banyak diulang-ulang di dalam Al-Quran. Sesekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang air untuk menunjukkan bahwa dirinya lah Tuhan yang sesungguhnya di alam semesta ini. Khalaqas samawati bighairi 'amalin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anzala minas samai ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim. Allah lah yang telah menurunkan air dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Kemudian Allah tutup, hadza khalqullah. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Tunjukkan Tuhan-Tuhan selain Allah yang bisa menurunkan hujan dari langit. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Bal zalimuna fi dhalalin mubin. Bahkan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang zalim itulah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Sesekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan air adalah salah satu kemahakuasaannya yang sangat mutlak, yang kapan saja Allah bisa cabut nikmat air ini dari kehidupan manusia. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Bagaimana pendapat kalian kalau saja tiba-tiba di pagi hari air yang biasa kita sedot dari tanah tiba-tiba dia menyerap ke dalam tanah? Siapa yang bisa memancarkan air dari dalam tanah? Tentu tidak ada lain jawabannya kecuali Allahu Rabbul Alamin. Allahu Rabbul Alamin. Oleh karena itu Allah menuntut kita agar senantiasa setiap kali kita melihat air kita ingat Allah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sepanjang hidup kita mungkin kita tidak pernah berdoa untuk minta air, tapi karena kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah turunkan air dan Allah pancarkan air dari bumi. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Tidakkah engkau perhatikan air yang tiap hari kalian minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kalian yang menurunkan hujan ini dari awan ataukah kami yang menurunkan? Tentu jawabannya tidak ada lain, Engkaulah ya Allah yang menurunkan. Kami lemah ya Allah untuk menghidupi diri kami dengan air. Law nasha'u ja'alnahu ujaja. Kalau kami mau, kami bisa rubah seluruh air yang ada di bumi ini semua menjadi asin. Dan apalah jadinya kalau semua yang ada di bumi ini menjadi asin? Dia menjadi tawar dan mudah, nikmat kita minum tidak terlepas karena kebaikan Allah, karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falaula tashkurun. Tidakkah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan syukur adalah menampakkan ketaatan-ketaatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar semua ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlihat, maka tidak ada lain kita harus
beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh apa yang kita telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perintah ibadah pun dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan kebaikan Allah, rasa kasih sayang Allah kepada seluruh umat manusia dengan menurunkan air, menyediakan air sebagai sarana kehidupan bagi umat manusia. Betapa susahnya hidup ini tanpa air. Wajarlah jika Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan air sebagai lambang keberkahan. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka, dan kami turunkan air itu, dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah. Dan barakah adalah kebaikan yang luas, sehingga harus kita sadari saat hujan tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti hidup kita minim dengan keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hujan merupakan lambang keberkahan. Saat turun hujan, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai saat-saat yang mustajab, saat-saat doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dikabulkan, karena di situ menyatu antara doa dan keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan isu air, baik saat diturunkan oleh Allah ataupun dilambatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah menginginkan agar menjadi momen dan motivasi untuk beribadah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia, beribadahlah kepada Allah Rabb kalian, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, beribadahlah kepada Allah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Mengapa manusia begitu menolak, begitu enggan untuk beribadah kepada Allah, padahal Allah lah yang menyiapkan kehidupannya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, Allah yang menciptakan bumi ini sebagai hamparan sehingga mudah untuk hidup di atasnya. Was samaa'a binaa'a, dan Allah jadikan langit sebagai atap bagi manusia. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah turunkan hujan dari langit. Begitulah orang-orang yang beriman senantiasa menjadikan peristiwa-peristiwa yang ada di alam semesta ini senantiasa mengembalikan dirinya kepada pencipta alam semesta ini, termasuk yang menciptakan air hujan. Dan jika tidak dijadikan sebagai motivasi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa jadi dengan air Allah Subhanahu wa ta'ala siksa manusia. Allah siksa kaum Nabi Nuh dengan air, karena jumlahnya yang sangat banyak, baik dari langit maupun dari bumi. Fa'akhadhahum at-tufan wa hum zalimun, dan Allah binasakan kaum Nabi Nuh itu dengan air bah yang besar karena dosa-dosa mereka. Bisa juga Allah siksa manusia dengan tidak adanya air, tidak ada turunnya hujan. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minats thamarati la'allahum yadhakkarun, dan kami siksa Fir'aun dan para pengikutnya dengan paceklik, dengan tidak adanya hujan bertahun-tahun sehingga mereka krisis pangan. Semuanya ini agar menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala terkait air, baik saat air diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maupun saat air dilambatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala turunnya, harus senantiasa menjadikan kita kembali kepada Allah, ingat kepada Allah, mengakui kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduk wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bidhunubina نبوء لك بذنوبنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها يا غفور يا رحيم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم اسق عبادك اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك وأحيي بلدك الميت قحوت المطر والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله الفعال لما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت العلي ونحن الفقراء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت العلي ونحن الفقراء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنزل علينا الغيث اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية اللهم حوالينا ولا علينا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا صحا عاما غدقا طبقا مجللا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا صحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضوء ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك واكشف عنا البلاء ما لا يكشفه غيرك
اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah menerima amal ibadah kita, menerima ketaatan kita, istighfar kita, dan Allah segera turunkan hujannya yang merupakan bentaranya, hamba-hambanya, sehingga segera bisa menjadikan saudara-saudara kita yang di Kalimantan, yang di Riau, yang di Jambi, semua bisa bernafas dengan lega. Hutan-hutan yang dibakar semoga segera bisa diturunkan hujan yang sederas-derasnya sehingga segera padam apinya dan saudara-saudara kita kaum muslimin dapat hidup dengan tenang dan bahagia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.